अस्सलाम ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रीम 21 मेरा नाम है मुस्लिम हबीब। व्यूअर्स, हमारे सक्सेसर्स और ड्रीमर्स दिन ब दिन बढ़ते चलते जा रहे हैं। आज भी इसी सिलसिले में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज जो ड्रीमर हमारे साथ हैं इनका नाम है शुजात। शुजात हमारे पास VA का कोर्स करने आए थे और एक मंथ बाद ही, अभी ये कोर्स कर रहे थे, एक मंथ बाद ही इनको क्लाइंट भी मिल गया और सर्विस प्रोवाइड करने से ये अपनी इनकम का आगाज कर चुके हैं। इनकी पहली इनकम जो थी वो 50,000 रुपए थी। ये एक यंगस्टर के लिए, एक ऐसे बंदे के लिए जो कि सिर्फ आज 25 साल का है, उसके लिए बहुत है। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी सारी जर्नी कैसी रही, उनका ड्रीम्स 21 के साथ सफर कैसे रहा और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं और आगे क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ के लिए प्लान किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शुजात, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपकी कैसी? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शुजात, मुझे कुछ अपने बारे में आप बताओ, अपनी एजुकेशन के बारे में मुझे बताओ, आपने क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ा? अच्छा, जो मेरी एजुकेशन है, मैंने 2020 के अंदर मास्टर्स कंप्लीट किया। जो सब्जेक्ट था मेरा वो CS था, और जो है इसके अलावा जो मेरी क्वालिफ़िकेशन को देखा जाए तो मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए CS से रिलेटेड ही, जिस तरह एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है उसका फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटर, इन कंप्लीट के जो है मेरे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं जो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनको अचीव किया है। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? अभी तो हमें पता है कि आपका सफ़र एक ई-कॉमर्स की तरफ जा रहा है, चल रहा है, मगर इससे पहले आपने कभी कोई नौकरी वगैरह या इससे पहले कोई बिजनेस वगैरह खुद किया कुछ? इससे पहले मैं 2 जॉब्स कर रहा था। एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब कर रहा था और दूसरी जो है मैं रेस्टोरेंट की जॉब कर रहा था। रेस्टोरेंट पे कैशियर की जॉब कर रहा था। तो इन दोनों जॉब्स को छोड़ने की वजह ये है कि जो इनकम मिलती थी इनसे, वो इतनी इनकम नहीं थी होती जो उससे घर का गुजारा चलाया जा सके। बस यही वजह थी कि जिसकी वजह से जो है मैंने जॉब्स को छोड़ दिया और अपने बिजनेस की तरफ आया। अच्छा शुजात, मुझे एक और चीज़ बताएं आप कि आपका वैसे जो सफ़र है ई-कॉमर्स की तरफ, वो तो चल पड़ा माशाल्लाह, मगर आपका ड्रीम्स 21 की तरफ तारुफ हुआ कैसे असल? अच्छा, ड्रीम्स 21 के तरफ जो तारुफ था वो मेरे एक टीचर थे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के। अच्छा, उनसे मेरा कांटेक्ट था, तो उन्होंने बताया था कि वो इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं और जो है उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस फील्ड के कितने फ़ायदे हैं, हम इससे क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। दूसरी, जो अगर हम खुद जॉब्स करना चाहें, जॉब छोड़ के, मतलब कि बहुत से लोग इस तरह हैं जो जॉब छोड़ देते हैं इस वजह से कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। तो इसी तरह उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर इसमें आते हैं तो आपका काम अपना होगा, आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, जिस तरह हर इदारे में होता है कि हमें अपने ऊपर की बात सुननी पड़ती है। बस वही एक ज़रिया बने कि मुझे ड्रीम्स 21 का उन्होंने बताया। तो ठीक। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ, आप ड्रीम्स 21 की तरफ आप ही गए, ई-कॉमर्स के लिए काम भी शुरू कर दिया, तो आपके पास अब वैसे कोई क्लाइंट्स वगैरह हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो या आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो? जी, मेरे पास क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह से। मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं जिनके पास एक की तो प्रोडक्ट हम लाइव कर चुके हैं, जिनसे हम मंथली इनकम लेते हैं, और जो बाकी 2 क्लाइंट्स हैं मेरे, उनके साथ हम इनिशियल स्टेप्स पे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं उनके साथ। इंशाल्लाह जो है सून ही हम उनके साथ काम करना शुरू कर देंगे, उनके प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, वैसे आपकी क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हो, कुछ चल रहे हैं, कुछ इनिशियल स्टेप्स में, तो आपकी वैसे अब मंथली इनकम वैसे जनरेट कितनी कर लेते हो आप? अच्छा, अभी जो हम फ़िलहाल मंथली अपनी जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो 50,000 है। पर जो हमारे नेक्स्ट क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम इनिशियल स्टेप्स पे हैं, उनके साथ जो हमारी डील फाइनल हुई है, जो एग्रीमेंट है हमारा, वो पर पर्सन पर मंथ 1.25 लाख रुपये है कि हम उनसे जो है प्रोडक्ट के लाइव होने तक 1.25 लाख रुपया चार्ज करेंगे, और जैसे उनकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है हम उनके साथ शेयर बेसिस पे आ जाएंगे 70-30 की रेशो के साथ। अच्छा शुजात, वी नो कि आपने VA का कोर्स भी हमारे से किया, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको वाइल द कोर्स और पोस्ट कोर्स आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या मिला, और आपको पोस्ट कोर्स अभी भी सपोर्ट मिलती है? अगर आपको किसी चीज़ में आप फंस जाते हो, किसी क्लाइंट के साथ कोई काम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको पोस्ट सपोर्ट दी जाती है ड्रीम्स 21 की तरफ से? जी, इसमें जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात है, उस हवाले से देखा जाए तो मार्केट के अंदर इनसे बेहतर कोई बंदा नहीं है जो हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे जिस तरह का ये हमें देते हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے یہ سیلر سینٹر اکاؤنٹس پہ ہمیں کام کرواتے ہیں، خود اپنی پروڈکٹس پہ کام کراتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مارکیٹ کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں ہے وہ یہ چاہے گا کہ ہمارے پروڈکٹ کے اوپر کوئی نیو بھی بندہ آئے اور اس کے اوپر وہ کام کرے. دیکھ بھی لے آتی بالکل ان کو اپنے اسٹوڈنٹس پہ ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ جیتنے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پہ جو ہے وہ ہمارے سے کام کرواتے ہیں، ہمیں ساتھ بیٹھتے ہیں، پوری گائیڈ کرتے ہیں، ہمارے سے اپنا نالج شیئر کرتے ہیں. تو آپ کو اب آپ نے یہاں سے پڑھا بھی، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ سپورٹ وغیرہ ملتی ہے، یہ صرف پڑھائی تک کی سپورٹ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ادھر جو سپورٹ کا حوالہ ہے اگر دیا جائے تو میں کہتا ہوں وہ ون آف دا بیسٹ ہے. اس کی مثال اگر میں ایسے دوں کہ اگر میں آتا ہوں، میری جو لوکیشن ہے، جس ایریا سے میں آتا ہوں اور جس جگہ پہ یہ آفس ہے، ادھر آنے میں مجھے کم از کم 80 کلومیٹرز کا راستہ پڑتا ہے. تو یہ جو اتنا راستہ میں طے کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے ان کی سپورٹ ہونا. اگر مجھے ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کون سا بندہ ہے جو صرف 80 کلومیٹرز ون وے کا طے کرتا ہے. تو ہینڈز آن ایکسپیرینس پہ ہی جو ہے بات کی جائے، اگر جو میں نے اپنی پروڈکٹس بھی اپروو کروانی ہے اور جو کام ہے ادھر سے وہ سارے میں ان کے پاس آتا ہوں، وہ کراتے ہیں. اور کسی وجہ سے میں ادھر نہیں آ سکتا تو ان کی اور سپورٹس ہوتی ہیں، آن لائن سپورٹ ہے، زوم پہ سپورٹ ملتی ہے، ڈسکارڈ پہ سپورٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ ان کے یوٹیوب کا چینل ہے، اس کے اوپر سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. مطلب کہ سپورٹ وائز ان کی طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اچھا شجاعت، ہمارے جو سی ای او ہیں چودھری کامران صاحب، ان کا ایک ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی یوتھ ہے نا وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائے، لوگ نوکری نہ کریں، اپنا کاروبار بھی کریں. تو آپ اس چیز سے کتنا سہمت ہو، آپ کتنا سمجھتے ہو کہ یہ چیز ویلڈ ہے، اور آپ اس کو ڈریم اسٹوری مان پہ کتنا ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہو؟ اچھا، اگر ویژن کی بات کی جائے، جو ہمارے ڈریمز 21 کے سی ای او ہیں چودھری کامران رزاق صاحب، ان کا جو ویژن ہے کہ نوکری نہیں کرنی، کاروبار کرنا ہے. اور اس ویژن کو اگر میں اپنے ریئل لائف کے ساتھ کمپیئر کروں، کیونکہ میں نے بہت سی دنیا کو دیکھا ہے، اپنی ریئل لائف میں باہر نکلا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، جابس کے لیے اپلائی کیا ہے، تو جتنا مجھے لگتا ہے جو میں نے ایکسپیرینس فیس کیا ہے اس میں ساروں سے بڑا یہی ہے کہ ہم بندے کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے. اور ایون کہ اگر ہم اسلام کو بھی دیکھیں تو اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم کاروبار کرو، اگر 10 حصے ہیں تو 9 کو تم کاروبار میں لگاؤ، 1 تم نوکری کرو. تھینک یو شجاعت. ویورز، یہ تھے شجاعت. آپ نے ان کی سٹوری سنی، آپ نے شجاعت کی لگن کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ شجاعت آج کیا سوچتا ہے اور کل کو کیسے دیکھتا ہے. شجاعت بھی ہمارے آپ کی طرح ماسٹرز کر کے مارکیٹ میں آیا. جب مارکیٹ میں آیا تو اس نے آگے دیکھا کہ یہاں پہ تو 10 15 12 ہزار کی ہی نوکری ملتی ہے، ایون دو کہ اس نے ماسٹرز کیا. اگر آج وہ ای کامرس کی فیلڈ میں آ کے بالکل شروعات میں ہی 50,000 کمانا شروع کر چکا ہے، کیا میں اور آپ نہیں کما سکتے؟ ابھی یہ شروعات ہے، آگے کہاں سے کہاں بات بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی اس فیلڈ کی خوبصورتی ہے. اگر شجاعت کر سکتا ہے تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.